ويتدار تولينا الزول ونصوفي سوان سلف حضا مقالد من الغيد وني تمديت بوسا يوزل الطاس ولا غاف تفرانين دي ثمورت الجزائر بعد غاف تفرانين غاف تغيوانين ناكد بوسقامو غرفان الولايات من اهات فرونتد كنسنا غصفتن زاد كن او ذيك عدن وي مازال انواغي كشمي دي ثبورتا مقالط وكشمي دي ثبورتا مشطوح باش يلتي كنت تسيري دوال هذا يمكن يضروا وانشتا ذا شو تسمغلين تسالتي غافاني ذا قدران ذا شو ها ثريلين ذا ماينوت غرزات خاصه لما تيكوال ويقار ذوال كان ويقار يزم الحاله ديالي ذا شري بدلن لكن الثاني ميون نتمنى دوك دوكراوي نغمسن يدي ونديك السنه ديال مقلم كريس قاردوش تمستاكي ذوي ثوم ثانو ميون تسلمتن دي نغمسن ماس مقران جالس مازوفلاي الزول وقد غنسمع سيسي عاد تموش زوفلاي كمال الزول ولد على التولين مو واحده كي زوفلاي اسم كمال مستخدم ولد على التولين على سقيمه مالتا زوفلاي الزول كمال الزول كويد اكيد سميت هذاك الواتساب ولا كان وانا غادي نسوي السكيب بالقسم محمد سعيد نسوي السكيب من الغماس دي زيوزو غادي غادي نمشي ضرات الفراني دي زيوزو كذا اذا فريد كان غادي تسي في قايد في وكنا غادي فكنا غادي نمشي ضرا غادينا جعفر عبد الدوسي توبيرت وكنا غادي فكره يسلن غادي نمشي هاد الفراني دينا الو تزوارا هذا تقسيم تزوارا ذيك عاليه ذبكي تغريض هذا غوريني كي غاف فراني كي غاف فين فكنا بعدا في الريزولتا. Alors pour résumer, il n'y a qu'un bis repetita. C'est-à-dire, il n'y a rien de changé en fait. Déjà, les résultats, on les connaissait presque. On retrouve toujours les mêmes sur le podium. Ce n'est pas une surprise, le FLN et le RND, ça a toujours été le cas. On retrouve un taux de participation relativement le même et qui aura été annoncé bien avant que les élections n'aient lieu. C'est-à-dire que quelque part, on avait dit que ça va être entre 40 et 50. Et puis, on a, comme toujours, les mêmes contestations, les mêmes chèques à oui, comme on dit, fraude par-ci, bourrage des urnes par-là, en fait, les mêmes contestations qu'on a toujours eues le lendemain des élections. De tous les partis, ceux qui ont participé, ceux qui disaient qu'avant les élections que ça pouvait être bien, le lendemain, ils disent tout le contraire. Donc en fait, même nous, je crains qu'on se retrouve à redire également la même chose, parce que ça va être la troisième émission qu'on parle d'élections, et à mon sens, on va être amené à redire toujours la même chose, à formuler les mêmes critiques, ce qui veut dire que finalement, rien n'a changé, et ce n'est pas du tout une surprise. Voilà, pour résumer un petit peu. Alors, بقرة تبغليني. تبغليني فاس la même chose. عندنا عليه c'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement كنت خاضني يدفع. كنت خاضني يدفع. كنت سفنا الغاشي يدفع. وتسمى له وسوها من تارع. لي زيليكسيون هاكيهم ولا شي كرا يدبون تدا جديد يكتبوا في الدنيا على حساب انيا دان وقبل كل ما يلي الفوت نزرام كيضروا هسا وكادي قادان نزرام وقبل ديجا نزر لي ريزولتا باللي وقاد يشاركون الحكم ومي في كناطاس كيمكانن دونك لا فلان لي رندي les indépendants qui bon peut-être نقصروا من بعد في اللسن داشوتن دونك فوالا وقاد ما هو كي بعد شوطي الحكم وقاد ني ودبينا راه دونك هذا اياكي نبنى ياك في اللاس نتيدو قبل باللي الفوطاكي ماشي داين يصفراحن ماشي داين تساوي ابدل التسواث ابدل فتماش الغاشي ولكن دي كورسيثن يفرقن ينفع الفوطاكي حاشا هو يقطفنا كرسي فما فوالا هذا شنو رزق نتمورث دايا قلا رزقيها انت مغلي تبدلنا تبدا كيف تبدا كيف سي تو افي نورمال اللي كان الناس ديجا قبل باللي كان بوطاكو ساعه شهر ديالهم الناس يبقى ان ايفينمون تمورث لنا
راس الفوت ويمين راه بلي كافيك الشونجمون هادي لي الفوت كاين اللي حاسون يتمرتنا جي enfin je suis convaincu بلي لو شونجمون راه ديالي كذا ساو الميل هذا الشونجمون اللي تيلي راس الفوت هادي لي افيك دوطر مويان نيض بالك افيك دي مويان بتي اسي un petit peu violente voilà avec des moyens violents donc c'est ça donc قلق تمورت النظام ديال الحكم يبنى enfin autoritaire un régime autoritaire donc des régimes autoritaires ماشي حاجه ديال الجزائر ما اسمها النظام ويشهد تغدوت يشهد الديمقراطيه الفوت سي با بور شونجي بور الناس اللي نود يحكم ديجا وكندوق سي با بور l'alternance سي با بور l'alternance سي جوست بور جوستيفيي c'est-à-dire سي بور ما كدير الناس ولا انا الا قد نسمو داوود غادي تسولنا كلا وانا قد تولي دار الجوال اسبو ساكن لان التفرانين على حسابك تفرانين كاين اما تشي مكان السنت ان القانون اكس الحاين تفرنا كاع بعدا وذي مضبر تغيوانين خاطر سبوسا خاصو لما لانت مناضين تاع يشمشك مي لانت مناضين نغثانو من قارد بلي كتمرت القضايل وزميلنا راكم ما ذبورين انا تتخمن تفراني ذا نزرني مذانا ويختارن يقيم ذا فيسك ذا القانون وتاكل راه ازال المرني وكان يخدم الشغليس نغ تفراني سيستم نسلت اثناء ديسمورا دون دي بي جلس عن الريجيم اوتوريتير تفرانين اون جينيرال سيت ان سيستيم تم فرانين وتوخذ من تالي وكان تبدل انت الحكم توخذ من تي وكان ود يحكم من ياكان اتقن اونكور دافونتاج في فورم دو دوني سيرتان ليجيتيميتي ديموفاين سيرتان ليجيتيميتي افيك لي زون بور ودي لان كان يحكم اور كو تفرانين ديسمورا ثلاثه ودو تي ثلاثه ديمقراطي سواخذ من تي وكان بور دون لو بوت وكان ودي لان ياكان يحكم بالك هات اخرا ما جلس عن دي موفي بيلو مخدمنا في تموت وكان تقدر بلاصين ويض زعما نخدم خير ملي قلت تفرانين تغيوانين نو تفرانين اون جينيرال اما اللي تغيوانين اما الناس اما الناس لي بريزيدونسيال الناس لي ليجيسلاتيف تغيوانين كيف دونك تغيوانين في مون افي تغيوانين دون دي بي غينيا زعما تا الا كان داوين لو كان نقرا الحسابات هذه الحسابات كاين الفوت شحال فوتين شحال فهموا نفوتيا لو كان الحساب كي يبدا يعني في الصحه في تيدت الزمرض اهات فهموا ادفك ديوت نتموغلي يما ادفك ديوت نتموغلي يعني في الفوتاكي تموغلي ادينين ذا شي قلان ديال الفوتاكي ولكن الحسابات تساكن نزرب لي الكذب ما كاينين باللي 44% يروحنا الفوتين نزرب باللي ذي الكذب نزرب باللي ذي الكذب تفض ضروري غير النفس بين دنان يروحنا ذي الفوتين دونك ما يلي الحساب كان ابن في الكذب والزمير دارا ادفكض كادني اون اناليز في الفوت اشنو نزمر كان دنيني لقد دنيني باللي كل شيء بنا في الكذب باللي يجن فيها الفوتا جينا حاشا وكذا كتفني كرسيثن وكذا كتفني كرسيثن دو كذا يدسن ذن ثمات الحكم كيفانا تسكين الثرانين هذيك تاعي لا بلوبار دي صح لا بلوبار مره على كل حال Non, enfin je veux dire, les élections, malgré tout ceux qui ont participé aux élections, il faut quand même faire une hiérarchie. Il y a ceux qui sont vraiment très proches du pouvoir, il y a ceux qui sont un peu plus distanciés par rapport au pouvoir. Donc, et d'ailleurs, les places ont été distribuées en fonction de la distance qu'ils ont vis-à-vis du pouvoir. ثمرات القبايل الا دوانش تاكيا خاطر الا قثورا نهضر كان تيرا قلت الجهه نقرب لك تيفرانين امذانين ذي ثوذرين ظن كيتعدين قلت الجهه دني باللي كالا ذا سوفرق توفرقن عندها ثلاثه ذات ندير الكذب الا قد صار الحسابات الصح باش كتزرد الكذب قال الكذب قال الصح ما الا وتصادر الحسابات الى قد الحسابات ياك بنان هذه الشان ناسيونال بوتيت كاين ما ندير مولت القبائل الحسابات اسكو لا نسين ودماون ديال البطاقين لا نسين ودماون ساد ودمام زوارو سي اين شودن سدافو اين شودن الحكم parce que les APC elles sont importantes pour le système. Elles sont importantes parce que tu ne peux pas تفرق la rente, تخدم des affaires mais تفرق les APC. Il y a trois moyens
3 maillons يقول تفن السيستم ديسولاس السيستم تساعد le pouvoir central parce qu'il faut maîtriser les flux financiers تساعد les wali donc il faut nommer des wali qui sont capables de jouer le jeu etc donc c'est des jeux جالسين c'est des rapports اجو كان كمل هاي وكان نولي هذا شو l'importance les élections يجي تساعد les APC parce que ما إلا تساعد les deux leviers que tu maîtrises la finance centrale tu maîtrises les wali mais tu ne maîtrises pas les APC, tu ne peux pas faire grand-chose. Le système algérien, il fonctionne comme ça. Celui qui détient l'initiative Iswardine Mkhatni Soufa, XN des Wali qui sont de son côté, donc des APC et tout ça, qui vont réaliser les plans qu'ils font. Ça, c'est le système, comment il fonctionne. Ça, parce que c'est des élections locales. Des élections locales, ou de des choses. C'est des données sociologiques. Parce que même les partis, la plupart du temps, la personne qui est présentée pour être maire, ça compte énormément, plus que le sigle du parti. C'est que le sigle du parti, il a le farq, il y a le résultat des APC, le résultat des APW. Il y a un décalage entre les deux résultats. Le résultat des APW est plus orienté sur le sigle, alors que le résultat des APC il a le farq parce que ودم بوناد هاد السلسله ديال المير ça compte اهدي وين كيسربح ناك يسخسر ثقي تمثلت donc c'est des élections importantes pour le système et c'est pour ça qu'ils se sont investis ils ont essayé de les crédibiliser etc mais en même temps pour les partis les objectifs qu'ils pouvaient avoir des choses parce que nous d'avance les maires ils n'ont pas de pouvoir ça on l'a dit on l'a redit les partis le disent etc donc l'enjeu pour les partis c'est de se reconstruire c'est-à-dire de consolider leurs appareils les partis on تكرر الحكومه ونساري سورديين etc رحنا لفلان نلاقي وكذا هذا درس سليمان سنه هذا عرضنا هذا يمغنا سن تلقيت تمولي alors justement qu'est-ce que ça شعري خاطر لانت تغيوانين السلحايني كفارن يقلنا ذي الحكم لا معنو سعنا لا السغله الوالي تيكون يشاركوا الخير لانت غيوانين السلحاين تني كفارن لوبوزيسيون والسلحان تتكني مثلا حال اسكو كانت بارين دي قالك كيما واحد ثوالك هذه الكفان نا ثوال ريم ذانن déjà je suis pas tout à fait d'accord avec Moumouh, enfin sur la thèse comme quoi il y a une distribution de sièges. C'est-à-dire ça m'étonne. Une distribution de sièges. C'est-à-dire c'est moi qui voilà. Donc moi il y a un peu de ça aussi. Mais en fait j'avais l'habitude de le taquiner donc voilà, je continue sur la même lancée. Non en fait moi j'y crois pas qu'il y a distribution de sièges cette fois-ci au niveau local. Seulement, si le FLN a pris la première place comme d'habitude, il ne faut pas oublier que le FLN est présent partout. Donc c'est normal qu'il fasse un bon score. Contrairement au RCD par exemple, qui a ciblé certaines communes, donc qui n'est pas présent partout. Quand tu présentes 1000 candidats et un parti qui présente 16, il est tout à fait normal que celui qui a présenté 1000 ait plus de sièges que celui qui a présenté 16 candidats. Donc moi je ne pense pas, franchement, que le pouvoir, c'est vrai que dans certaines régions, on a essayé de favoriser les candidats de certains partis. Parce qu'il y a des affinités, parce que ceci, parce que cela. Donc il y a certains partis qui ont quand même l'appui du pouvoir central. Mais pas au point comme avant où on distribuait les quotas. Donc cette fois-ci, je ne pense pas qu'il y ait distribution, qu'il y ait quota. Du moins, je dois ta question pour dire il y a des présidents d'APC pro-pouvoir qui ont mal géré leur commune et des maires d'opposition qui ont bien géré leur commune. Je ne vois pas pourquoi ça serait surprenant. En fait, ça dépend de la compétence de la personne qui est en place. Tu peux avoir un maire FLN qui ne va rien faire de sa commune pendant son mandat, comme tu peux avoir un maire du FFS qui va vraiment bien travailler. Donc là, c'est juste un truc de compétence. Parce que le téléphone, c'est Touvirens, Jafar. Allô?
الو جعفر ازوفلاي عزوز لك الو جعفر مازال ما ضد مسلاي ضم كي ضران تفراني ديال تو بيريت دار مو كي باردي ديفانن ومازال ما ضد مسلاي انا تي كافكر التمراضين زاب لي كلات كانت التمراضين ويعدل هذا ديك سنه التفرانين هذا وقيله ديال القربوس عزوز لك كمال عزولين دوكاني كيلان لينا عزولك ولاك ديتوالين بابا تيلي اكلا ونامي جعفر انا سنقصاص كاين تيليزاريني باش يكون تستدار الصوتي كمش السعوديون للروطا هذه اللي لاحظه داكور نعد كمال في فرنين في كنتاكي اللي شوفيرت لانت في المناظين ونظام يعدان تاع كيني وفا ماشا لانت في المناظين يدير وريعدانا بعد ثلاث فرنين كيني وفا مليان ثمرة الحجار سقربوش معلا دقواس العزيز كاين وناكي ما كنا الزرام لكن إذا كان الشوالاف ياكين مزيان في حجار الشوال ديال لينا لكن المزداغ يروحن هذا الفرمن نروح مع البيروات الفوت وفان جرسن يسرسن نزمرات مدنية عسكريون يتسكين يبكيسن دي فرانين هي كاع ذينيك جامع يمزداغ من تايوان تاكي بكرند هذا السن غلقن البيروات الفوت لكن فكيما زمرات مدنية سيت اون فرود كاركتيريزي مش تسكين العسكر ذي فرانين ذاكي دي تايوان تالور كان يغني ويسد في جلفة وسي تبسا كيما حسبت الافراد كالقانون عيناني باش عرف 12 يغال فرانين لكن يوافقنا في مواطنين حجر وغالي مزالن فرمن تروحون على البيروات الوط هي كاع من فاهمن اذا كان يسردسنا كو غنجبدن ننس سيد فرانيناكي سي لا ميم شوز في مناط معلع في قاس العزيز زين يزران دي حجر يكزران في مناطق معلع باش هذه في قربوس بنيني لكن نزار دي توفيرت مرة يكبر تسكين ذيك فرانيناكي الا كان يوري زمير مرة اتخذ منه مغن يوري تسكين راه لا ويز زمير راه هذا في لي كونديدا تسكين راه باش إذا وموسونير le MAC, bien sûr, le seul qui a appelé au rejet des élections دي في مناطق المتقربوس يقول يغرات سي شوال يسربس الامانه ديال المزيان صحيح النواس في العشره ال11 مشا سيلت مشاكل غادون مزال فرنان اكني وسع هذه في مناظيم النظام ضرات ضرات الفرانين اكني وسع بنبدا لكن لو مثلا سي ان بارتي كي ا لابيتود يسعون لاطاس نيكوسيين دي في مناطق توبيت ماشي اسكوسا دي سيكل تاكي يوزرد شطاح بارابور روسانا ريسكوسن يزرين انا في دي لابيوي توبيت لا فلان يسعى 15 نيكوسيين لو ار دي 10 لو اف اف 7 لا شو كان يسوى من تيك التاكي لكن لو ار سي دي في مناطق البويره وريوير هذه لابيوي سيتادير ولاش حماس يويستك وسينا تغزر لكن لا 45 ناقص 43 سلسيين نيكوسيين اللي تسقاموت من الولايه ماشي في غيوانين مثلا يتفهم كلام زوارو صار 14 نتريوانين لو اساس السنه نتريوانين يعني يبدون لو ال سي دي 4 نتريوانين لو ام بي يبدو يوث نتريوان ماشا السنه نتريوانين يقولات ريكس اون بالوتاج لو ال دي 10 نتريوانين سنه نتريوانين اون بالوتاج فوالا يعني كونترودي زين بين الاخبار تاع كاين نزد الامور اني عطاس نتريوانين يقلانون بالوتاج وزرا زنك ارتي هادشي الحاله سبزكا زاساو جعفر نعم الغاشي نضو ديك فوتان سواطاس الغاشي ديروتي روحان ومن بعد سوفون ديال الشيف المقا بارابور وين توالني
ذاك تفرانين التايوانيين ماشي غير تفرانين النظام، تفرانين التايوانيين تزند يمزانا كان العراش من التايوانيين او فياكي جا الغاشي رحنا اصوات ماشي عاد البلد لكن للولايه نتوفيرت ازال بيني في الرنيق 42 تيشيرت 64 يكثر يعني نزبر دنيني الغاشي ورحنا راسوات par contre, on a fait une 7 mourons, 7 listes dans une localité, dans une commune. Donc, la bout de l'île de Rachim, soit. Mais tout ça, Manuel Alain, il fait un acte, il voulait tout voir. 42 تيشيرت 64 ماشي لا سوري ولا 50%. هلا كان جعفر قيمي نغمة ذاك الكلام إلى وسالين هذاك سمعت دينير قيمي نفس سوينا التليفون سمعت كذا إسالين ديال ثكت من ذاك الثوالات إلى حقيقة دوسالي كان مازال أنا ثيك غتساوني بدو كان سيتو فيري سيفكايت أنا ثيك تيجي بزون ولكن غاديين ذم كي ضران تدينا ثفراني ندد نحقق كثيرا باش كنا وتروح على الخير لا نلحق الوقت هذاك الشيء على ديال المسائل. On parlait في الميور ديسكو un maire du FLN. C'est la gestion. Ouais, voilà, pour la gestion. Est-ce que pourquoi des fois on trouve des maires FLN pro-pouvoir qui gèrent mal et des maires d'opposition qui gèrent bien. Donc ça c'est. Alors justement ثلاث تقسيم اكن نظن زيك اللي تفراني نقارب لك لا فلان يروح ذيك كذا اللي ما ينوثنا ديك الشمال خاص لما كان لا فلان يساز زيك شي طوح يكافر لوبوزيسيون ساعه طاس نقال ثورة طاس كينا بلي كلير سدي طاس يروح لا فاس يمي غيضرا غادي ذاك طاس يروح لا معنا ذي ثلا وثنا في اماكن وجه داروا الشريك اكني ثار جنويه هناك كمل دي لي ميري لو كونديدا il compte énormément le candidat Semanis سيني حريشن لو سيغل دو بارتي دا حريش. En gros, il est plus important d'avoir un bon candidat que plutôt une bonne image du parti. Je pense que c'est une donnée importante. Surtout c'est quelque chose qui fonctionne à fond. C'est quelque chose qui est déterminant. Donc si on essaye de lire mais les résultats seulement à travers les prismes politiques, c'est-à-dire les sigles, tu risques de passer à côté. Si tu ne tiens pas compte. Tu prends par exemple le MPA, où est-ce qu'il a des résultats? Des résultats par Rawanin. Il se trouve que le premier responsable du MPA, il est originaire de là-bas. Par exemple, les candidats sont de la non, la devanture, le chef du parti, tu vois, c'est son fief, c'est Temourtis. Donc tu as un genre de l'harara al-Ghashina ou Zara, tu vois, c'est vrai, tu as raison dans ta remarque, parce que même les autres candidats, ils sont de là-bas, c'est bien, il faut pas qu'il y ait de confusion. Mais on peut voir d'autres choses, tu vois, on peut voir d'autres choses. Un dernier, par exemple, la sensibilité gay par rapport aux gens qui sont de la région et tout ça, elle est moindre. Pourquoi? Parce que c'est des sociologies différentes. On connaît etc. Alors qu'ailleurs, tu as de grandes attendus, donc il y a des possibilités de trafic. Il y a des images qui circulent sur Internet, c'est un film. يتبسها par exemple. Vraiment, c'est pas du trafic, c'est de la fabrique. C'est de la fabrique de vote, tu vois. Donc ailleurs, ça se passe. C'est vrai, le vote des militaires dans les communales, c'est inacceptable. Dans les locales. En principe, la Askar dit voter, ils sont résidents en permanent, là où ils sont inscrits. Donc, tu votes par procuration, non. Mais tu votes dans une station, là où leurs unités sont stationnées. Ils se votent là où ils sont stationnés, ce qui est une fraude. Ce qui peut être qualifié clairement d'une fraude.
لا تكتوي لنا انت درنا من بعد استحصل العقل راح تسلاق Effectivement, il y a que des moments, c'est vrai, mais c'est-à-dire qu'il voter beaucoup plus, déjà la semaine passée par le tribalisme et tout ça, il y a des voter beaucoup plus, ça fait une تقاربن غافين la famille نسمع تدرت الناس faut partir, c'est-à-dire تسمقين moins بالك repartir, mais il y a une autre chose. Enfin, par exemple, le MPA, le parti Goulet Ben Younes, Yoraïd parce que c'est une troisième force. Il faut savoir aussi, ces dernières années surtout, le Rachir, ils ne s'engagent pas parce que quand ils s'engagent, il y a un candidat, les APC c'est-à-dire beaucoup plus indirect. Ça veut dire il y a c'est pas le militantisme qui domine, c'est des chefs de couine à voter place, mais c'est le clientélisme, c'est l'esprit clientéliste qui s'est développé. C'est-à-dire le militantisme, je pense, il y a une race beaucoup plus donc c'est pour ça c'est le clientélisme qui domine. Donc les partis qui sont très proches au pouvoir, c'est tout à fait normal parce que on a voté le flash, mais quand c'est une parce que là les possibilités donc c'est pour ça que le MPA par exemple, soit dans les indépendants, les indépendants c'est une troisième force. Enfin, en Algérie, le MPA aussi, c'est un parti qui n'est pas qui s'est créé ça fait pas longtemps. Donc c'est pour ça, à partir de ça, donc c'est pour ça que les partis guinéens, par rapport à l'ERCD, à l'EFFS, qui sont des partis quand même d'opposition d'une certaine, enfin, c'est une vraie opposition. Donc il rachète une balak وهنا زميغا يدير وين تسوي غاورس mais وهنا زميغا حيد c'est-à-dire il y a un petit peu le clientélisme qui domine. إلا كاين واحد اللي هو فريد قد الناس ما كاين ما يسكيز ما حد اللي هو فريد انا كاين وكي جربات انا جرب ذا ويا نا تمسد قمذان non mais il y a eu des maires qui sont sortants, des maires sortants qui sont arrivés en tête. Il y a beaucoup. لا ولد يغالب باسكو البيلونسين اللي خدم في الاسن اللي خدم في الاسن ils ont gardé leur crédit etc. Ça aussi, c'est une donnée, tu vois. Donc, c'est pas. Mais est-ce que la donnée, parce que le fait que les indépendants, dans la texte, est-ce que تسمى إذا إمذانا أعيان ذيك كذا الفغالات ولا إمذان واحد c'est la gestion, c'est des gestionnaires. C'est une manière politique pour discréditer les partis politiques. Les indépendants pour dire que les partis politiques les indépendants non, la stratégie pour discréditer les partis politiques, c'est une stratégie du régime. Ça veut dire le fait qu'il a validé, qu'il a agréé, pardon, 52 partis et n'importe qui. يجمعنا دي راح ديموندي الناس لا دخل من لاغريمون دو كاين 5 مدن كاين اوكان نيفو دوموندي لاغريمون سيتي دفكن j'ai fait suivre la campagne électorale, vraiment c'est incroyable. Donc à partir de là, c'est-à-dire la stratégie actuelle du régime, ça veut dire qu'il veut discréditer les partis politiques et l'opposition. Donc à partir de là, on dit oui, il ne faut pas qu'il y ait des partis politiques, il ne faut pas qu'il y ait l'opposition. Le régime dit pour qu'il y ait une contestation. Alors justement, Adoral Al-Jihagia, ما تبقى toute participation نديرو شي كوطاس ثمنها la capitale. La capitale ou votana la tasse 27%. Par rapport à الولايات c'est la capitale اللي ولا شي طاس. Franchement, les chiffres qui sont donnés officiellement, moi les chiffres, je me méfie beaucoup des chiffres qui sont donnés officiellement parce que je n'y crois pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi ils ont lancé ce chiffre de 26%, peut-être même en Kabylie. Moi je pense qu'il y aurait peut-être moins de participation en Kabylie que dans la capitale. Mais ils te disent, voilà, c'est une tradition, les Algérois ne votent pas. Personnellement, j'ai des doutes. Je ne sais pas pourquoi ils veulent en fait transférer, si tu veux, l'expression de l'opposition aux élections, ils veulent la transférer de la Kabylie vers Alger. En fait, c'est pour enlever voilà, le caractère... noyer un peu le caractère contestataire traditionnel de la Kabylie et le transférer vers Alger.
Moi, je pense que c'est ça le calcul, hein, parce que je ne crois pas vraiment à ce qu'ils disent. Je ne crois à aucun chiffre qu'ils ont donné, que ce soit pour la participation au niveau de la capitale ou des régions ou au niveau national. Moi, je crois que nous sommes dans un pays, et moi je vais être un peu général, dans un pays où malheureusement il n'y a pas d'État, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de citoyenneté. Ça, on ne le répétera jamais assez. L'acte de vote chez les citoyens algériens, entre guillemets citoyens, c'est un acte, soit c'est un acte d'allégeance, soit un acte clientéliste, soit c'est toujours un acte avec un contenu qui n'a rien à voir avec la démocratie et qui ne participe pas à la transparence politique et à la transparence des élections de manière à faire une analyse assez objective de ces élections. On ne peut pas faire une analyse objective. Il y a il y a des réflexes tribaux, comme on l'avait déjà dit, il y a le réflexe clientéliste, il y a des tas de choses comme ça, des phénomènes comme ça, qui diluent complètement le sens de la démocratie, qui pervertit complètement le sens de la démocratie en Algérie. C'est ça qu'il faut dire. Je vais te donner un exemple, si tu peux me permettre. Je vais te donner un scoop. Je vais te donner un scoop. Oui, je vais te donner un scoop. Ouais. Prenons le cas de l'APC de Tizi Ouzou. Un exemple. L'APC de Tizi Ouzou, il y a eu des élections, il y a eu des maires, etc. Et ces élections-là se font dans un cadre qui n'intègre pas les problèmes concrets qui se posent à la ville de Tizi Ouzou. Je m'explique. À Tizi Ouzou, par exemple, beaucoup de gens qui ne le savent pas, une bonne partie du foncier de Tizi Ouzou a été vendu par Boumediene en 1967 à l'URBAB de Blida. En 1967, ils ont vendu tous les terrains de Ouedéissi et les terrains où est bâtie l'ancienne gare routière, par exemple, et d'autres terrains. Alors, imagine, tu vois, les maires qui sont élus à Tizi Ouzou, y compris, et je parle aussi pas uniquement des maires, aussi des membres de la POI. Pourquoi ils n'ont jamais posé ce problème? Tizi Ouzou a été vendu en 1967. Donc le maire, donc la POI, elle ne peut pas on ne peut pas avoir des projets. Mobiliser le foncier. On ne peut pas mobiliser le foncier pour des projets industriels sans l'aval de Blida. Tu vois? Parce que le propriétaire de Tizi Ouzou, c'est Blida. Ce n'est pas Tizi Ouzou. Donc les élus qui sont à Tizi Ouzou n'ont aucun droit sur le foncier de Tizi Ouzou. Là, c'est une émission spéciale qu'il faut. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir, c'est très important. Et c'est dramatique. Justement, j'avais soulevé le problème. Justement, c'est un vrai scoop. Ah, c'est un vrai scoop. Moi, je te le dis. Tu peux le vérifier absolument. Non, non, j'ai des informations de gens des spécialistes du foncier de Tizi Ouzou. Et ça, moi, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est le fait que jamais les élus, jamais les partis démocrates à Tizi Ouzou n'ont dénoncé ce phénomène. Tizi Ouzou a été vendu. Elle n'appartient plus aux élus de Tizi Ouzou, elle n'appartient plus à la population de Tizi Ouzou. C'est le problème. Là où est bâti actuellement le Niem, le foncier où est bâti le Niem n'appartient pas à Tizi Ouzou, à la wilaya de Tizi Ouzou. Il appartient à Blida, à l'URBAB de Blida. Voilà. Et c'est dramatique que les démocrates nord, que les membres de la POI, les différents présidents de l'APC Tizi Ouzou qui sont succédés depuis je ne sais combien d'années, depuis 1967, n'ont jamais dénoncé ce problème.
Ça veut dire qu'il n'y a aucun pouvoir réel. Il n'y a pas de pouvoir local. جوستومون خصنا نفكتو نيت ملال لاكو ذي مضبرني انا ما غادي تغيوان تا ما دي لابيوي وكنا نمسي غا في بسال تاعي اما ايتيك التام زورت دي فهو لاكي جوستومون سي ان فري سكوب مالا كريس C'est pas seulement un scoop, mais c'est une bombe. هذاك عندك كي سكوب Si tu permets, سوا كيستان سكوت C'est une bombe. Bah oui, si tu normalement. permets, il y a aussi des choses aussi qu'il faut savoir. Par exemple, ils ramènent des populations étrangères à Tizi Ouzou. Ils les installent à la périphérie de Tizi Ouzou. Par exemple, aujourd'hui, il y a une rocade qui était en construction. Eh bien, il lui manque 500 mètres jusqu'à Roua pour finaliser le projet. Pourquoi il n'a pas été terminé? Ça, voilà une question qu'il faut poser. Voilà une question seulement que les élus n'ont jamais posée. Parce que tout simplement, ils ont mis une population des Nord sous prétexte que cette population refuse, et c'est une population étrangère à Tizi Ouzou en plus, refuse que le tronçon passe par le terrain qu'ils ont occupé. Et sous ce prétexte-là, les travaux ont été arrêtés. Maintenant, si on applique la loi, si elle doit s'appliquer, cette population doit être déplacée. Elle doit être déplacée. Mais on ne veut pas appliquer la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà les problèmes concrets. Le problème, خاطر الى قضيه الموت تاعنا تمساتي وكانت دارنا في خاطر اشتاق Non, mais le problème- دي بروبليم انا non, le problème يجي لزمان نظر. Le problème يجي لزمان نظر. Avec des questions aussi importantes elles ne sont pas dans les programmes des partis. جوستومون هاد المسائل ارتقال في لا كومبان كذا يتضرع الاوقف الكاد بزاف فاش تلقى على استقسيم اما المقل غا في الفرانين هاد نتفهم ديال التوت بارتيسيباسيون ما الموقف تمرات تمرت القبيل خاصو لما تقي كيف سيكين ماشي يا موسون تمرت تمرت القبيل يساوي البويكوت لا تمرا اذا كان ديال قربوس ذا شو كان على حسابك يبان مقرض لا كومبان لا ودي قارب ليك الغاشي وتروحوا انا راه تصغى ليميتي قدا في ديمدان خدم لنا كومباني كتر الغاشي ولا حد يدير نصواطاس دوكولا وكنا نسلن الديسكور ذا هي عيان الغاشيه انا ما كاين ولاش جديد لازوق الجديد وين سكواسا كان خالط مغارين. Moi, personnellement, j'ai eu d'autres écoutes. L'année des Galidéens, comme quoi, je parle de la Kabylie. Oui. Voilà. De la Kabylie, l'année comme quoi, il y a du monde justement dans les meetings. Mais en fait, on part du même principe. C'est toujours le tribalisme, la Rochia, tu vois. Donc, quand c'est Flan qui fait le meeting, la Rochia, quoi d'assaut. Donc, il a du monde en fait. C'est les mêmes qui vont voter pour lui, qui ont voté pour lui le jeudi. Donc, voilà. Tu as tes électeurs, tu les as dans les meetings. Et ça a créé une sorte de concurrence, c'est-à-dire qui c'est qui va faire plus de monde que l'autre. C'est une démonstration de force. D'après les échos que j'ai eus, les informations que j'ai eues dans certains villages de Kabylie, notamment le mien. Après, dans les grandes villes, c'est sûr qu'il n'y a pas de monde. Qui c'est qui va venir écouter un discours déjà? Ce qu'on a vu de la campagne électorale à la télévision, mais c'est scandaleux. Les gens qui ont des feuilles devant eux, ils n'arrivent même pas à lire. Tout le monde a vu. Et c'est donc, oui, tu inventes quelque chose d'exceptionnel. Alors tu fais un discours tu lis ce qui est écrit sur la feuille, c'est pas compliqué. Ils n'arrivent pas. C'est des gens qui n'arrivent même pas à formuler 2 phrases correctes. Comment tu veux que ce mec-là, il va avoir du monde et il va y avoir des gens qui vont venir l'écouter pour raconter des sottises? C'est logique. Moi, si j'y vais, je peux, comme ça, j'ai rien à foutre. Pardon pour l'expression, j'ai rien à faire. Mais si je vois que le mec, il est incapable d'aligner 2 phrases correctes, j'ai vu à la télévision des gens faire un discours pour dire nous, notre parti, il dit à la France il faut la repentance en pleine campagne électorale des communes. Ils te sortent des discours comme ça. Il y en a des gens qui te disent nous, il faut qu'on change la constitution. Il y en a d'autres qui te disent il y a un lien. Il y a un lien, je suis d'accord. Mais non, oui, tout est lié en fait. Mais quand tu fais campagne électorale dans ta commune, à mon sens, il faut tenir un autre discours. Tu dis, le gaz, l'électricité, enfin, ce qui concerne directement le rachin, tu
Tu vois, ça ne sert à rien d'extrapoler pour parler de constitution ou de repentance de la France. C'est pour te dire, certainement donc, dans les villes, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'Alger, on disait à El Rachi, il ne vote pas. Parce qu'à Alger, effectivement, où est-ce tu vois, tu peux avoir une liste, tu ne connais personne. Et notre voter. Et les gens, ils sont désabusés. Ils savent très bien que le maire ou X, Y ou Z qui va être élu, il ne va rien faire. Surtout à Alger. Pourtant, Alger, c'est un enjeu normalement. Tu vois, dans la mairie de Paris, les gens, ils se battent pour ça. Ça, ils se battent à haut niveau, tu vois. Des Alger, le maire d'Alger, qui c'est qui connaît? Et aucun nom ne survit, on ne connaît aucun nom de maire. Voilà. Il goûte Diaoul, mais c'est pour une autre raison. À part d'autres raisons qui sont... Donc là, tu ne peux pas mobiliser. Et déjà, les gens, la qualité des gens, c'est nul pour la plupart. Et puis, tu sais très bien qu'ils ne vont rien faire aussi. À part des Soudrines al-Qabaïl, parce que c'est peut-être ton frère ou ton cousin ou quelqu'un d'autre. Là, tu y vas, je crois, le tinef, comme on dit, tu vois. C'est ma vision. Après, justement, après la campagne, la campagne, est-ce que les vraies questions, c'est le d'abord le pouvoir. Le système qui est en place. Il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un pouvoir local. Il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un pouvoir local. Et il fait tout, il fait absolument tout pour qu'il n'y ait pas de pouvoir local. Les maires les impôts qui sont une source de financement, c'est ce qui permet à un maire de bouger, etc. Il n'y a pas d'impôts. On ne prélève pas la taxe foncière, on ne permet pas aux maires d'avoir des ressources sur le territoire de leur mairie. Tu vois, de leur mairie. Justement, la question que se pose sur la campagne ou de l'autre côté. Mais de l'autre côté, c'est ça l'autre côté. Tu vois, donc tu as la volonté de liquider le pouvoir local. Mais même ce pouvoir local qui est fragilisé, qui est minimisé, il se l'accapare, il le contrôle, puisqu'on voit le résultat. Premier FLN, deuxième RND, troisième les dissidents. Quand même, en troisième position. Donc, c'est les partis États qui contrôlent le pouvoir local. Parce que c'est important, c'est important pour eux. C'est l'un des leviers du contrôle de la rente. Nous connaissons des journalistes, des militants politiques, des partis, etc. On n'a pas une analyse de la situation, une véritable analyse de la situation. Mais le discours politique, des choses. Les partis États, les partis clergés, les partis islamistes, les parasites, les maradites, donc pour moi, c'est les gens qui étaient dans l'opposition depuis 62 à Rassegui. C'est ça qui dissout. Mais le discours, ils ont été habitués à un discours d'opposition par rapport à un système de parti unique. Toute la culture politique a été construite autour de ça. La démocratie, les libertés, les droits de l'homme, la liberté de la presse, etc., etc. Donc des thèmes de société et des thèmes généraux. Le problème, c'est qu'on va leur donner de la chair. Parce que le vrai problème, parce que les problèmes concrets, الفرق يخدم اي تراسين لا ليميت غير وين اللي نسيت ما يجي ودون اللي نسيت ما يجي on ne sait pas le faire toute la classe politique كلمه لا on ne sait pas le faire et c'est un grand problème parce que nous كان نسينا نخدم tu as des problèmes tu as de grands problèmes le problème des gaz de schiste qu'on a discuté mais c'est un problème à soulever une société voilà comment est-ce qu'il est traité des تمرنا on va les exploiter en 2010, 2005, 2050. Tu prends beaucoup de questions. Le problème des cancéreux, le problème du cancer, les hypertendus, les problèmes de santé publique. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Ou lâche. Donc le discours politique, je termine juste sur ça. Le discours politique, c'est un discours politique désincarné. Tu vois.
Une remarque, l'histoire de la surenchère par rapport à la France. C'est normal que ça soit dans les APC, à mon avis, parce que la surenchère, elle est liée aux biens vacants. Elle est liée aux biens vacants. Comme c'est un grand dossier français de l'Zaïr et que c'est un dossier qui va faire partie des discussions de Goussen Dithdoun, et bien, mais il a la repentance, la repentance, la repentance. Comme ça, on ne discute pas. في l'histoire de la repentance, ben, nous نكس فرفرنا في les biens vacants. nous كتقلب nous كتغزا les biens vacants, c'est aussi les histoires de mairie, etc. Voilà. Donc, les partis du pouvoir, c'est vrai effectivement, mais les partis du pouvoir, la majorité des c'est-à-dire pourquoi ils développent un discours un petit peu médiocre? Pourquoi? Parce que la majorité des partis du pouvoir n'ont pas le but, c'est pas d'arriver à la mairie, à le poste où on a fait à partir de là, donc un projet ficelé, bien fait, tout ça. Donc le but c'est les partis du pouvoir guinéen, c'est pas du travail, c'est des clients, c'est de la clientèle. Non, mais c'est كمان الميور اساس الميور جوستومون حتى الميور ديالتي كنت ما تقصر السنه ديالين لكن كل ما يعدي الميراث الطاكسي يوخر بات مقلوض على البيجي غنشو قلان دي كون السمساخ افين وضر نظريه ريالمون تيكون ديال المير تفذ ميس التمرات النيا ولا قانت جينيراليزي لا يون ذميس التمرات يخدم الى واي ذميس التمرات il y a des communes qui sont mais il y a des communes qui sont très riches quand même et la majorité les communes X ont beaucoup de moyens تروحوا انت لو FLN نغا لو RNT les partis qui sont proches de ces formations. Par contre, les communes à Khoussant, c'est d'autres partis, les partis nérons. Donc il y a quand même Alger, la majorité de Guinée, la majorité des communes d'Alger, les communes riches d'Alger, c'est le RND et le FLN. Il ne faut pas croire que le vol, comment les non, c'est la clientèle. C'est par rapport en puisant dans les budgets des APC. Non, mais c'est pas obligatoirement que ça se passe comme ça. Ça paraissait il y a des parce que les budgets, tu touches pas. Enfin, plus ou moins, c'est contrôlé, quoi. Et en plus, tu les as pas. Les budgets, ils se cassent la tête pour avoir des budgets et tout. Si jamais il y a des maires qui s'enrichissent, c'est parce qu'ils utilisent d'autres manières. C'est pas en puisant dans les budgets des APC. C'est pas obligatoirement ça. C'est dans l'attribution des marchés. Il y a d'autres formes Voilà, il y a d'autres formes. Allez, أدنى ولي السبثروت اللي من دوكان راك قاعد لوانو دلال دوالي السبثروت دلال دو غالا أنكمل أول غا الثانيين اللي كنا ديت مورت الجزائر. كاعدنو غال كمل ولا كذين تقول الحرمه هذا السلفم اشو كانت سميتها ذاك تذويت بالدماغ خاطر الاول غادي تسوي لك قرن ماشي غادي ديك هذا تعرضم نظام ذاك اللي ديك تعرض ديك هذا شو كان وكي تقراو نغمسن لي جورناليست ساعه ثم وليت تملا ديال السن ديال السبت ديال الدور كي غنبري ديال الدور ساكن تموانسن غا فين يقدرون بعدا غا ثلاثه فين تزول مازال انا تيك كوسان ديال الدوله اللي غطاس ولا كذيك هذا السرتيث يمكن اين لنا ذا شي خدمان وكذا كان ملازم مضبرني ما ينوثن ونولي غير ونار كذا ذوال ماذا زكي غنبو دوال خاصو لما وقيلا ثورا غنعدي ماس بالقسمي تساوي السكيب ما قيلا مازال كان نصراجو باس بالقسمي سيتي زوزو لا كذا ماس فريد إيكان سي في كايت ولكن غادي غتفكر على تيك راه في سالن ذا كذا تفرانين ذي ثمرات نلاقي بالقسمي سيد زول الزول في الاول كمال الزفلاي الزولك ودي سلان دي سوالين ماس بالقسم ما ذكر لازم نرد مسلا ذنك لحالة التفرانين ديال في مرات نتيزي وزور ذاك عدان ذا شويلان لي ريزولتا بون تفرانين apparemment de toute façon sur le plan officiel non sur le plan يعني la commission de wilaya de surveillance des élections تخدم un bilan parce que nous نتابع يعني la commission de surveillance كيمياء كتصغر les partis les candidats يتخدمن يتسلحين هضر le président la commission كيمياء monsieur Malki Hamid
دونك يفكيد لو سيتوياسيون على كل حال فين عندنا كويس تيفراني نمشي عدنت هناك جلوبالمون يا با بوكو دو يا با دو بروبليم ماجور يزمرن يعني اسنينين تيفرانين توافسدن تي كاش حاجه انا هناك بون يا واحد 45 réclamations mais c'est des réclamations qui n'ont pas d'incidence يعني في السكوليتان هناك عدنت globalement jusqu'à présent il y a aucun problème هناك يفكر هذا رونديفو غزكا في 9 الصباح dans le cas des réclamations donc بعد زينا ils vont agir dernier مازال تكمل le rôle نسن donc شايك الدنيا qui est personnellement un seul vote bon voteur d'acquisition personnellement الصباح هكايا ولاش الغاشيه البيرو دو فوت هكايا عندها فوتير نكيني ولا نكيني مزوارو فوتير ومن بعد فاطسينا ورا الغاشيه الصباح مي سي ابيتوي على كاين يزلحرو ايما لا فان دو لابريميدي يتيلي الغاشيه دونك يتالي لو طون دو بارتيسيباسيون تم ديسبويس روح على الجهه بوزكان ولا دينا ديالنا يمي بلار دينا او ميليو دو جورني وفيها كاين بون يا با وانا الغاشيين فردان داشو لي سونتر فوت لحون نورمال تم ديسبوس ديالنا دوات 4 يقوى الموفمون تفوتين امدانا دونك تعديت جلوبالمون كنت والا سورتو الجهه هنا بوزكان جي سويفي مليح لا كيستيون ديالنا باسكو جاني من سيت يعني كي كونسيرن بوزكان هنا دونك كن والا ديالنا تيفرانين عدنت دو فاسون ابيزي يعني الحقيقه اشوف باسكو ميم الى كومباني الكتورال تعدى نورمال توت لي ليست الانترفال لي ليست هنا عدان لي كونديدا كلاس سالينا رسو الدار شاكان كل يوم نوفاز تيسوى يعني يومنا يبدو في 4 غادي يفكر في 5 ونص وايضا غادي يعوض غادي يكمل كني غير مال 7 خدمنا لا كومبانيسون يعني دو فاسون ابيزي خدمة نورمال قدشن د الغاشي لو عندنا فتره يروح لنا طاسنا عندنا نقص مي المهم عدنت يا با دانسيدون اي بس بالقسم الغاشي غام كي مو قلنا في فرنا كي الغاشيه شاكي الدنيا استقصى كرا بون استقصى ذاك يزيزي وزو استقصى دينا ميشنيري يبوزكان الغاشي تمني تاميليور لا سيتوياسيون بيان سور مي ديرني il y a le passif وين يضرون لي كونتيستاسيون وين الناس ابيزلو لي بويكوت لي زابيلو بويكوت ديرني لي بروبليم دو فرود فيه الدرون فيه الدرون لا بريس دونك هو كاين يسعى il pèse un peu في l'abstention il pèse même في les partis politiques قلنا صعب même de mobiliser leur propre troupe يعرس باسكو سي اون اكيميلاسيون شحال سنين ومن بعد وقعت دي كونتراديكسيون ظهرت لي كونتراديكسيون dans le langage politique d'un parti, de plusieurs partis. Hein. Donc les contradictions, des routines شوية Rachid, des routines le citoyen Winayvan, même les militants sont d'ailleurs ça provoque qu'il y a des conflits les partis politiques. فوالا اين عندنا لي ريزولتا زعما كذا شو ديفاندينا الى ولايه ذاكي بون فاند كرا لي ريزولتا ولا ذاكي
là où il y a par exemple Tizi Ouzou, la PC Tizi Ouzou c'est la plus importante par rapport à font les résultats, la PC Tizi Ouzou, donc il a le RCD en tête avec 7 sièges. On va dire le FLN, donc le FFS, avec 6 sièges chacun. On va dire le MEN, il faut le RPR, c'est une liste indépendante de choses, elle est parrainée par le RPR, 6 sièges. C'est important, c'est qu'il y a le MEN, 4 sièges, et le RND, 4 sièges. C'est qu'il y a l'APC de Tizi Ouzou. Donc pour l'APW, normalement, il faut le FFS en tête avec 17 sièges. L'APW, c'est à 49 sièges. Donc c'est 17 sièges pour le FFS. 16 sièges pour le RCD et 7 sièges pour le RND, 7 sièges pour le FLN. Donc ça va être vraiment difficile. Il y aura obligation une alliance à 3. Le FFS, le RCD, il est obligé de faire appel. À moins que c'est un peu spécial, à moins que le FFS, le RCD, une grande alliance. Mais Moulach, ils sont obligés, le FFS, il a besoin de 25 sièges. Donc, مثلا الحسبة غلطة ما يقوم le RND. Donc 17 plus 7, ça fait 24. مازال يسعى على la majorité. Donc ما يغرى le FLN, c'est la même chose. Donc il est obligé de se venir ici pour former l'exécutif de la PIO. À moins que mais moi j'ai été marqué dans la campagne électorale, et je voudrais la région de Bouzguin. J'ai accompagné un candidat tête de liste. Les permanences donc il يروح نعدد une permanence سلام ça évolue. Des sentiments, un peu des observations personnelles. ولاش من نغنوس على المعنى هذا سكوساكي ذاك الناس سكوساكي ولاش من نغنوس على المعنى ذا لي كونديدا خاص ذيك فان مكير هذا لا معنى تمسالمت تقصر بغي كراسل. Voilà, il y a comme une volonté. Il y a comme une volonté, oui, surtout peut-être dans les grandes villes comme Alger, il y a une autre dimension, mais les meilleurs, même les partis, des gestionnaires, vrais gestionnaires pour affronter les problèmes de la région. Donc on sent qu'il y a de la compétence derrière les candidats. On sent les gens donc il y a une compétition. Voilà. تنمير التماس بالقسمي مان سعيد سان جورناليست ذكر لا بي اس توليس الحي السيت ميكسما كابيلي نيوز تنمير ثام قران قلنا سانسي ولا النظام الو ازول فريد الو ازول فلاك يا فريد الو فريد ذي فقايث ماذا لازم ناخذ مسالك الشيني غدا كي تفراني ذي فقايث نكون نسلاكي داك اللي واث الحال. الو وي فريد سلغاكي مزغا ما صديت الشينيا تروحوا شلون تسالوا الو فريد استقسي مسلاي غير دام كعدان تفراني ذي فقايث وفكي غير داناتيك لي ريزولتا وي لازم خلقنا الريزولتا دونك تسويح الكلام في كذا لا فاسيك بنقص ريسيرش
الجزائر. دونك يسعى 235 لي سياج. في الغيب الصلغه كيكمل كان والي يسعى يقول 235 لي سياج باقي الحيوانين الجداد 150 فدانين يزيد 20 لي سياج بيوع. ومن بعد تبع زيد لي زانديبوندون يكون 144 سياج للابيستا. لا طول ديال البرودكسيون يتباع بلاش كده افيك 116 لي كباش او لا فلان 111 لي سياج كدار بها 60 لي سياج كالقدام بها 27 لي سياج داكيغ بلا بيستا. يعمل لقيوة كي ثلاثة qui a remporté les sièges, remporté des sièges 20 les sièges sur 43. l'RCD avec 9 les sièges, la Salle Derna 9 les sièges, l'RNP 5 les sièges. التنوير بيورود ما تتحرك. دينا ذي كيتان فارسي قلت لك تسقسي خاص ولا ما نتمسى في الفرانين زلزلاني دام كيتعدى دام شو دخل في الفيروس ماذا قال لا المضرن غلا وشو ساعه تزال استدغناتك ماذا قال تخدم في الفرينا كيم ذانين جبد لي ما نفلاش بصح ما تقصدش تجي كما يعني فبزاف تاع انا كنقول سكول عطاس كنت خاطر شحال هاي كينيو تاع زلزال في القوه ديالها. دونك كني تصاوبنا بأخبارات سعدات سور نشر الرشتار. دونك العائلات تاعي ستريس شويه بالعاف كان الانسان بس اليوم 9 جراح من 9 جراح شو منطقه ملاح اللي كان الجراحه اللي يدونا الاولى بعد الخلعه هكا لان عملنا باس قلت لك رحنا للسبيطار بور شوك ايموسيونيل. دينا في مدينة تقديم في الجزائر لم يخمن يتضرر شطوح ودغلينا معنا كوند نقدم كتاب ليبوك كولونيال دونك يعني دي فيسيوت خامن الانسان شو نسمخوا على المليح. دونك هاجي لوكيت لي في بسيكولوجي بيان سور ساعة يخدم في الميزان هنا في العين هذا اللي غانفلونسي بيان سور un choc émotionnel partout. Donc, là, بدينا نطلقوا احنا رافضوطين على الجانب الزلزالي. غاتلك اليوم الناس بارتيسيباسيون دونك في الجزائر d'habitude Verna où il n'est pas très fort, mais je dois dire il n'a pas de problème الفروات الجزائر. جو كانت السنة il n'a pas dépassé les يتسمى بارابور الفروات النظام عندك 50 مع 60% دي فروات الجزائر il n'a pas dépassé donc alors 23 alors فريد كشتوالا سوالنيك دام كيتوالا بتعدد غا في البيرو دو فوت يعني البيرو دو فوت جاي خاطر ولاش بروسي فوتي خاطر بروسي فوتي ناكلها لازم الملاعب والكهنات شغلنا بالطبيعة. الغاشي الريزولتا خاطر تيكوال الغاشي كي هضرنا كي قالت فهمت لي ريزولتا انا الغاشي ماشي كي سنوانات فهمت. لا ديني ودك عبرنا كراسي الفلاني ولا في الفوت لم يدي سقسينا كالديرهم باش هناك باركيو تقدر من كاع مازال لينا باش يزيد يشغل. Maintenant, on va jouer des discussions tourne autour du séisme qui est passé. Alors, زلزلة باش نفرس تقول زلزلة وذي مطرن ذا شو التغير ذا شو السثورين يوكل تفرس تقول تسدون ذاك غادي بير تلفزيون ذا شو السثور وذي مطرن هذا غادي تكثير مدبر دام كتولي تمثال. خير وذي مطرن من المطارات تاعنا قبل 5 تقريبا كي جوستومون دو ليبوك كولونيال تاع زوارو. وإذا في حسني سنة مكنية سلطن الحكومة تنتن تنتن العائلة
تسمى طلبا كامل بيان سور زعما تشجع ندخل لي زيتود نيسيسير في 5 سنين نظر شحال د حوايج اللي جديدين البلاطوان اللي موندي هنا للكايات لا ديزاير باغ اكزومبل parce que Khamen Dina qui date quand même de 60 ans à plus, à chaque fois tout ça par un ministre de la solidarité, je garde des terroristes. ils ont été déçus parce que je crois le mec nous on va des choses concrètes il y a des promesses لا ندخل على المليح وقال الوشو الانسان انا اسود في مرات غادي خلانا هذا غادي خلانا خلنا فيه تلميذ تم قرنت فريد زعما ذاك الساعه ثلث سالين ما تدار نظر نوتي داك مالا فريده انا ترى مرة كدينا بلي surtout في السيزم par exemple la guerre on a fait la prise en charge des citoyens العباد تراجعوا نقص الحوايج خاطر طاسي كنطرر فطاس تلوفه واللي كاع بالك بوتين تبع باش تغطي عند الكوميون تقول له باش تعاود شويه ستادير السباس ديريكت السيتويان لي كوليكتيفيتي باسكو الطريق كنطرر مليح دونك لينيك ساعتين بالك بالعباد غانا تعاود نشطح لو باتي ديال داك الانسان بالطريق مليح غانا داوين العباد يخدم شويه في وجه الانسان. الو فريد كاسكسيان كانوا لا كومباني الكترونيه بتاعد على حسابك ذاك ايكافرن على كونديدا ذوي دي كان اوال نغ وتفرشك في الدلن غابزيك ترى المتكونين العباد عيان سورتو معنا ليسباس ديال داك الانسان تصل الحوايج اللي تقبل ناري زربان هيروين دوس نومان بارونا دي بيج بارونا من ولات بريسيتيتاج الكاس دو بي il est pas plus de 36% de couverture sur pas mal de communes, comme qui doivent aussi de milliards, et quand même dans toute la wilaya. Donc le gaz de ville, surtout on a l'année passée, le climat était un cauchemar, le chien a arrêté le tout. Donc vraiment, elle a eu plus fort. Moi, les éléments de base de vie. Donc, même lui, on a voté pour justement barrer la route, et profiter de l'hypostasie de l'APC, de l'accueillir pour leur propre intérêt. باش تسكنوا لنا بشويه هكايا يبدانا يتواشوا العجل. تنمرتي فريد كان سي جيد تستوي لنا التليفون تنمر ثم قالت لك فريد يعطيكم الصحه تنمر كان الولد نسلاد ذم كي ثار ديتو فيروس ذم كي ثار ديتو جيد ثاني تيزي وزو زعما داك يا بتي كومونتير فكل تسلام من غير كشمتو واحد بعض الكومونتير روح لا تشوار دايما لا كومباني اللي كاين زعما نهضر في الناس دا شو يقول نديس ناس اللي تعدى لان كومبان تعدى الميور دون 15 جور نزار مره الميور قلان ليش يقول ديال لا كومبان لي بارتي في يهضر لنا عليها تنبدا يقول واش ما خاطر ديال لا كومبان فاش شوت كاسكسيكيا فاش تلقى ما تقاس في كاسكسيويه النضال لكن تيكوال يتريدو شري خاطر تيكوال امزدا كاينك تقليه باغ المير وين ريد فهمتي فراتي وغور نيالا سيت سماكارا تيكوال كافار اكسبوز دي بروبليم ترو بوليتيك كاينين واش تلقى تاع على تمسات تلقى تيفرين تغيوانين ايتيد كما فهمتي فراني نو تيكوال لاني كافارن سبورمين كلش انا خدمه ما تلقى سمع هذيك نساري دري من زمان نخدم تيكوال كاينين يكونوا نخدموا على خاطر donc c'est par rapport à ça je t'ai un discours de transparence. En tout cas, on peut se poser juste la question de Choudigoulan. À mon avis, il y a eu le FFS qui a fait une très bonne campagne. Il a fait une très bonne campagne. Et pourquoi? Il a basé sa campagne sur des choses qu'il peut tenir. La chose, c'est accompagner les luttes citoyennes, développer la mobilisation des citoyens. C'est les deux axes qui ressortent avec force de la campagne du FFS. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il parle d'une analyse qu'il n'y a pas suffisamment de pouvoir au niveau des APC. Donc, Tskin, Zaran Belli vont avoir des maires,
Les maires, il n'est pas sûr qu'ils aient les moyens. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont développé dans la campagne? Nous, on va accompagner les luttes, on va développer les luttes. Et ils ont aussi abordé le problème de la régionalisation. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il faudrait qu'on avance la question de la régionalisation, qu'on la remette à l'ordre du jour, etc. C'est le RCD, c'est un autre discours qu'on a entendu. Le RCD a essayé de valoriser à la fois le bilan des maires sortants, et aussi il a pris l'engagement d'une transparence dans la gestion. Il a payé l'engagement d'une transparence dans la gestion, surtout qu'ils ont mis en avant les exemples de leurs maires qui faisaient régulièrement des rencontres avec la population pour faire des bilans, etc. etc. Le MPA, qui est le nouvel arrivant, il te dit je vais être la troisième force nationale, la troisième force du pays. Bon, c'est au moins deux chefs sur la scène politique. Il y a Dahoul Qabliya pour le taux de participation et M. Ben Younes pour le rang qu'il occupe dans l'échiquier national. Sinon, Med Fots Gougi, il faut Fots Gougi ou lâche. Ou ça des chouettes Fots, tu vois. Et ça pose quand même problème, tu vois. Ça pose quand même problème. Parce que nous, est-ce que les APC, telles qu'elles sont conçues, elles répondent aux caractéristiques de la région? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et ça se pose aux politiques, ça se pose aux différentes formations politiques. Est-ce que l'institution APC, telle qu'elle existe, elle permet réellement une vie citoyenne, une implication du citoyen, une prise en charge des problèmes du citoyen en Kabylie? Peut-être dans les grandes villes, oui. Mais quand on va sur les hauteurs, quand on va dans les communes reculées, etc., etc. Est-ce que l'APC ne paraît pas comme un corps étranger? Est-ce qu'elle ne paraît pas comme un héritage colonial? C'est des questions. C'est des réponses. C'est un thème qui n'existe pas. C'est des questionnements qui n'existent pas. Donc il y a une faillite du politique. Il y a une véritable faillite du politique. Moi, c'est mon point de vue. Il y a une véritable faillite, effectivement, mais il y a quelque chose qui était déjà préparé. Quand on donne ces contrats agréments à des partis politiques qui n'existent pas réellement sur le terrain, qui a des responsables politiques qui n'ont aucun niveau, qui n'ont jamais été des militants d'aucun parti. Enfin, il y a des responsables politiques qui n'arrivent même pas à lire un discours correctement. Oui, oui. À lire correctement leur discours, j'ai vu effectivement suivre la campagne, c'est la même chose, il y a une catastrophe, donc il y a une volonté de discréditer complètement voilà, effectivement l'opposition, les partis de l'opposition, c'est-à-dire si on prend par exemple les vrais partis de l'opposition, en l'occurrence on prend par exemple le RCD et le FFS, c'est des vrais partis de l'opposition, c'est des partis qui, le FFS est là avant 89, avant la création du multipartisme, et le RCD il était d'une autre façon avant dernière, c'est des gens qui ont milité déjà depuis les années 70. Donc à partir de la Madagrinx, c'est des partis guinéens, la majorité des partis, c'est des partis du pouvoir, c'est des partis qui sont là pour manger, pour en profiter des richesses du pays, et ainsi de suite. Donc c'est à partir de là, pour discréditer, ça veut dire enfin, en quelque sorte discréditer les partis de la vraie opposition, créer autant de partis et noyer tout le monde dans un discours. Et c'est comme ça qu'on arrive à casser l'activité politique en Algérie. 5 octobre قلنا نبداو اكزيستير ان بارتي دوبوزيسيون وثم شويه البارتي دوبوزيسيون ابا لوبوزيسيون ثم شفون Non, mais شفون كمال خاطر نو ارزق الولاد ولا شيتن ارزق عليه ولا شيتن كاين 5 اكتوبر هذا كاين وحده ولد شفون Non, mais le problème. Alors, استقصي خاطر ابن سلام دوك اللي يساولن ذاك انت كتاكي طاقه كبار نود تسبدن ايرغازن دي كومبيتونس دي جيستيونير فيك ولد انا فيك نتولى سبد لا ندير بريز جوستيس لا كتنادي السنان بادغران شغل ما كلي تشكشوكا Non, en fait, bon, il y a deux aspects. Il y a l'aspect gestion
Il y a l'aspect politique. Sur l'aspect gestion, on peut ramener le meilleur gestionnaire du monde, il ne pourra rien faire. On l'a déjà dit dans d'autres émissions, les émissions précédentes, qu'il y a des règles qui sont établies et qui limitent les pouvoirs des élus de manière à ne pas leur donner toute la latitude d'une action sérieuse et qui va dans l'intérêt de la population qu'il est censé représenter. Donc, au niveau de la gestion, me semble-t-il, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Il ne faut pas rêver. Maintenant, sur le plan politique, il y a des partis qui essayent de faire une gestion politique. Or, la gestion politique dernière, à ce niveau-là, il y a des revendications assez générales, comme qui dirait bon, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Alors que les partis politiques devraient s'ancrer un peu plus dans la réalité sociale et activer autour des problèmes concrets. Autour des problèmes concrets et aussi pour mener une action efficace sur le plan politique, il faut créer le citoyen désintéressé, le citoyen intègre. Or, force est de constater que la plupart des partis politiques, y compris les partis démocrates, favorisent le clientélisme et donc favorisent le réflexe tribal et favorisent le réflexe sectaire. Et ça ne peut pas, sur le plan politique, déboucher sur quelque chose de positif. Donc voilà tout ce qui manque. Il reste que, entre le général et le particulier, parce qu'on est en train de discuter de quelque chose d'assez particulier, c'est d'une dimension assez restreinte. Par contre, on sait que tout ça dépend d'une politique nationale. Ça ne dépend pas uniquement on ne peut pas régler les problèmes au niveau d'une APC. Je compterai 2 secondes pour ajouter, parce que je t'ai envoyé un scoop, pour ne pas dire un scoop. Pour ne pas dire un scoop. Alors, mais pour dire, tu vois, par exemple, que quand on a toute une zone industrielle à Tizi Ouzou qui dépend de Blida et qui n'appartient pas à Tizi Ouzou, cela signifie aussi, il faut se poser la question, que tous les impôts qui sont ramassés vont à Blida, ils ne vont pas dans le budget de la wilaya, ils ne vont pas... non. Ben si, qui c'est qui ramasse l'impôt? Logiquement, ça veut dire si... L'impôt local. Qui c'est qui le ramasse? S'ils ont vendu. Il doit y avoir des taxes. Il doit y avoir des taxes qui restent. Oui, il y a des taxes, mais je veux dire qu'ils ne peuvent pas ramasser la totalité de l'impôt au niveau de la wilaya Tizi Ouzou. C'est-à-dire une grande partie de l'impôt part à Blida. Ça, par exemple. Et aussi, il faut se poser la question, est-ce que le même phénomène n'existe pas à Béjaïa? Pas uniquement à Tizi Ouzou. Des problèmes concrets comme ça, si tous les partis politiques, si tous les élus se mobilisent autour de ces problèmes concrets, là, effectivement, on pourrait peut-être espérer quelque chose. Espérer que les choses puissent changer demain. Mais sinon, on ne peut pas. اشتاقين الى قد قالت في غير سيتورا خاطر الا سولنا الزبان عند 30 سنه قادت نكشم الور كيفاش نسترثيث مضبرا ما ينوث نتورا ما تغيوانين ما تيزي وزو لا ميري ناضي لا بيوي ذي فكايت انا كيفاش نكشد نغفكال انا عرض انقلب غاف تمسات انا دينا دقيقه مقران ماذا قال هذا الصح الى قدد المسلايين ماذا قال هذا الكذب انا تيك الى قيم ذان اظن ذا شويه يوكلني خاطر الدوفوار ديالي الى قدد يدير ام ذا نظرا اندلنت تمسات D'accord. Non, juste pour les résultats de l'APW de Tizi Ouzou, je pense que c'est une situation très intéressante.
C'est une situation extrêmement... mathématique, toi, Mais elle n'est pas mathématique. Parce que les mathématiques, elles te permettent de comprendre des situations aussi politiques. Hein. Elles mettent en responsabilité les partis, parce que tu as deux aspects. Tu as d'abord le fait que les élections aussi, elles confirment qu'il y a une volonté de ghettoisation d'un certain nombre de partis. Donc le FFS et le LCD, il y a une volonté de les ghettoiser. Et voilà, c'est une confirmation. C'est une confirmation, ça continue, c'est une donnée. Il a toujours cette affinité. يزمر حال دوا يزمر حال هذيك كذا كي نعرف با وين مكان سند النظام خاطر ولا قال كان je peux répondre à ça. Je termine juste le truc. Donc ce qui transparaît des résultats, la seule majorité stable qui peut réellement donner du souffle à la POE, c'est une majorité FFS-RCD. Ils sont en responsabilité, donc les électeurs les ont mis en responsabilité. On peut avoir deux cas. Ou la POE de Tizi Ouzou a une majorité stable et qui lui donne du souffle, ou bien c'est une POE qui va être bloquée. Parce que soit on se retrouve avec 33, une majorité de 33 élus avec une opposition de 14, soit on va se retrouver avec une majorité qui aura une voix de majorité. Une toute autre alliance. Hein. S'il n'y a pas alliance, une voix de majorité. Parce qu'il a deux partis. Il a que le FLN, le RND, et des fois que le FFS باش تخلق un groupe, le FLN et le RCD. La typologie des partis, le positionnement des partis, tu as deux alliances qui sont naturelles. Tu as une alliance FFS-LCD qui est une alliance normale. Justement, c'est garant je fais tu as une alliance RND-FLN qui est normale et c'est l'ordre des choses. Maintenant, alors justement وكذا السقسي غنقالوا اسكو على حساب الاول ذاك الناس بداو يطردوا يبرد الاول هذا يحبس نا سا نارونج با لي بارتي بوليتيك ميم يديروا فيك شفتيكيا بعد باغ اكزومبل لا بيريود دو تيزي وزو يبعث بقلو سي اون سويت لوجيك هو كذا داكلن هو كذا تخمم بور لانتير دو لا ريجيون لا معنى ما مسير عرضا ادخمم اكل خدم لكن ادجبنا داو سي جي هكذا جبت تصاوضنا لها كيف enfin mon point de vue mon point de vue toutes les solutions ont été déjà proposées mais elles n'ont jamais abouti. Le problème la Kabylie c'est l'autonomie de la Kabylie, mais attention, je suis algérien, mais je ne vois aucune contradiction entre l'autonomie de la Kabylie et une revendication algérianiste. Moi, je ne vois aucune contradiction. En Kabylie, il ne peut pas y avoir de solution tant que la Kabylie ne prend pas son destin en main. Parce que jusque-là, elle a toujours été la cible des politiques nationales anti-kabyles. Ça, il faut le savoir. On va vérifier justement l'histoire des terrains qui ont été vendus par Boumedienne en 1967. C'est un élément important qui nous renseigne sur le rapport entre l'État national et la Kabylie. Voilà ce que je... Alors, là, on a posé des problématiques, différentes problématiques et différentes critiques. Il faudrait quand même qu'on réfléchisse aux solutions. Déjà, il y a un truc qui est passé inaperçu sur le fichier électoral. Le Premier ministre, il te dit qu'il est inadapté et dépassé et tout ce que tu veux. Et c'est sur ce même fichier qu'on travaille. Ce n'est pas normal. Donc il est temps de changer ça. Et c'est aux partis politiques de prendre cette revendication. C'est-à-dire normalement, les prochaines élections, on ne participe pas si ce fichier électoral n'est pas assigné. D'accord, déjà ça c'est un premier. Le deuxième point, c'est sur le pouvoir des présidents, enfin pour les maires quoi. S'ils n'ont aucun pouvoir, aujourd'hui qu'ils ont une certaine légitimité, parce qu'ils ont quand même été élus, ils ont des électeurs derrière, ils sont quelque part légitimes. Pourquoi ils n'auraient pas le courage de bloquer toutes les activités de la APC avec le soutien de leurs électeurs? Peuvent rassembler du monde, les gens qui les ont élus, et leur expliquer, vont leur dire, écoutez, vous nous avez élus pour faire ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, on vous le dit en face, on ne peut pas le faire parce qu'on nous bloque là-bas.
C'est-à-dire que le maire lui-même peut, s'il est légitime et qu'il a une force derrière, imposer le changement. Pas un seul maire, je veux dire. C'est un rêve peut-être que tous les maires qui sont légitimes et qui veulent travailler et qu'on empêche de faire, d'adopter cette stratégie de contestation, je veux dire. Allez, مقران يتولي سيماني سي لوتونومي عادي يتولي راسون رابور دو فورس Les émeutes. Mais كذا كدوار قلنا فين دي الا من واحد سيفي دان بروبليم ماذا قال لا اس بو ساكيني هذيك كفو من نور التنوضين لانتيري دو لا ريجيون باس افون لانتيري بارتيزان ماذا قال لها كيف السرديت الزمر ناد مليلين يوكل ذات خدمين كيف كدام ديا ماتيماتيكمون فين يضرب ديال لا بيوين تزيوزو Effectivement, tu as ما نغد الارشيد ديال الاف اف اس ما نغال غير دفير الارشيد ديالنا مال الاف اف اس خدمنا اليونس افيك لو ار ان دي دي تريموند يتضرب يا كان كاع دي بارتي يوني خدمك لا فلان ولا خدمك لا ار ان دي دي غندي الاف اف اس زمرنا الارشيد دي زمرنا المليلان جو سي با افيك نيمبورت كيل بارتي مي كو رسمت مليلان جو سي با بور كل ريزون سا دير يا il faut qu'il dépasse mais je ne sais pas s'ils arrivent à le dépasser الاولاد بالنسبه لا بيسي غيني تيزوزو جو بونس او فون دي شوز الكونفلي غيني الفاينات هذه مازالت هذه الحو بوركوا باسكو سي دو بارتي سناغن غافيون ليليكتورا صدق وين تقصدك سي لا كابيلي هذه مس دونك سي ما كدير دونك سي بور سا في غوكمان في تناغن مي جيسبر كيل فون ديباسي سو ستاد de Guinness maintenant d'Ukraine ou une majorité pour la ghettoisation de Guinness les partis guinéens de la Kabylie. Il y a deux choses, il y a le régime qui travaille effectivement sur ça, mais il y a une chose aussi qu'on doit dire, il y a un anti-kabylisme hors de la Kabylie, il y a un sentiment anti-kabyle qui existe, je ne sais pas ailleurs, le RCD dans le FFS, c'est des partis kabyles, donc on ne vote pas sur des partis kabyles, ça c'est un sentiment qui existe, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais il y a quand même c'est certain, il y a la majorité qui pense comme ça, et ça, ce sentiment-là, il est nourri beaucoup plus par le régime. شو كان لقد زاد بالك دي سي كونتر وبارتي بوليتيك لان 37 القبائل وكيف نتفهم Non, mais il y a des 37 ويحيى قبائل. Mais ça fiche pas. Non. On les a choisis. On les a choisis. Non, parmi les moins intègres des Kabyles. Voilà. Il y a des gens qui s'affirment qu'il n'a pas honte de parler des قبائل là où il est, l'anouillé خطأ. Donc, là, Mohamed Saïd, il y a pas mal de Kabyles aussi, de l'encadrement, des Majlis Shura, le fils, il y a pas mal de Kabyles, mais ce n'est pas la même chose. C'est مغري إذا يقلق الأقية دي وين ديفك مغري اسمه موح. Les idées elles se recoupent, toutes les idées elles se recoupent. C'est vrai que l'enjeu de l'heure, c'est de réhabiliter le politique, parce que mec a plusieurs fois, il y a une volonté de discréditer le politique, il y a une stratégie de discréditer le politique. Le حكومة الساقين اللي يخدم اميك تسرتيتي مرة اتيكس دونك هذه يسلحوا تامور مسكو كاين سلا فايس مثلا ايش تاقي اسكو كالك بار دون مانيير اتد المقصد بول النظام سي لا كلاس بوليتيك وتسعى لا كونسيونس بوليتيك بيان سور Exactement, Kamel. Je te donne un exemple tout simple. Tu imagines un débat avec n'importe quel homme politique français. Tu entames le débat, tu vas entamer le débat sur une question, la question de l'heure. Et la question, c'est des choses qui sont connues. C'est dans la position INSAF, c'est dans la position INSAF, etc. Mais quand tu essaies d'entamer un débat, il a دور كلش tu vois il a عاود البنيه كلش parce qu'on n'a pas un débat national ما مقرض ينمي القرار من نوع التنوضين c'est ce que ça dit ça veut dire qu'il n'y a pas de politique لو كان قال البوليتيك في مفرقا ممكن يولي هذه يختار اللي يسيبها اي يبغى tu vois pourquoi qu'il y a un regret par exemple de la compagnie Gader pourquoi le RCD n'a pas fait campagne pour la régionalisation ils ont fait des pas de géant au niveau de leur congrès, du dernier congrès, sous forme d'une proposition qui est vraiment ficelée, qui est intéressante, qui est argumentée.
مازال على خاطر ترى مقارنه تولي التمارين في لا ريجيوناليزاسيون سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز حوايج ممكن سيستم فيدرال سا ريست توجور سي سا كمال الى جوستومون الى قال سقار ديشا كنتي فوالا تو خاطر دونك ما دوغا تمسلايا لا تو كنت نتفاهم انا يرتي كثير ومن بعد تسلال بالانتيغريزم سدفير تبغي وين انا دائما نتفاهم انا باسكو ما دوغا دار الساس ما دوغا دار الساس ولا تسرتي تدير مرتنا يا با دو ديبا بوليتيك يا با دو بروجي بوليتيك les frontières sont floues. C'est l'affairisme, ça on le sait, c'est l'affairisme qui gouverne et qui contrôle le pays. Donc il faut un renouveau, il a un renouveau, on sait que c'est ce الشغل هذا الشنو مثلا نتمنى كان الوقت ثاني دا منو كرتو نزقن ساكو الكوخو تذويلين دوكلنا دينا مثلا قلت زعما مثل الحاجه اللي كنت قسم شي واحد كان كيخاطر ان اوتروسكوب يول كان ساكيون السكوت كان داش كاع مي جوج تروف فالسا تقول كتلونا دغرافي غير غير مدبرنا بعدا في تيزوزونا ديال كيتا فين كشد غافاكال ما داك لازم انا فكن تيريت غافين دينا كاكيا مقارنه كذا انا فيك اركاز نتسرتي اركاز نقذ السيالي وين ودتي ديك ساعه كنتي وين نغدا كان يلاقذ لوان اد نخلق اذلس ومن نغن التكثا يوكن كن يقالوا الناس ذوك من نغدي كان فيها بعد ماذا قلنا نتلاغس تكثيوين بلا رقمات بلا ماذا قلنا نكسر القدره فال بعض ايضا اشو كان يريون يدي في كرايس يدي في كتاب مغرسم كي تيسوى اليوم ماذا قلنا يقب والنار ذيلم ذوذ نساره ولادي صح ووال ماذا قلنا ذوذ نساره ولادي صح ووال احصوث ذا الرقبات على سواء مكان سلام عليك النير ذا من نغن التكثا قال دفان ثفاث جاكو ذن هذا الخير ارتكت النظام